argumentation nato diri ang ato ang gisgutan diri higala tapikal ni siya nga kay niingon man ka nga ang akong baruganan no Bible alone. Wa ko ni ano ana, wa ko ni palag ana, tinuod na siya. So gigamit ako ang Isaiah tapikal no. Wala ko nag-ingon nga sa panahon sa Isaiah naa na ang New Testament. O ako nag-ingon na sa imo ha. Ako na siyang gigamit nga na verse text no. Kay ang atong gisgutan niingon man ka nga sayop na nga Bible alone lang. O akong gigamit ning Isaiah chapter 34 verse 16. Kay nga naman mo ni siya ang leading nga gisulti sa Biblia padulong sa New Testament nga gisulti pod ni Apostol Pablo nga di ka nagkinahanglan ang gisulti sa Biblia pag naa na scripture wala pa man taan ang panahon na sila naa na kasulatan silang Apostol Pablo nya karon nabay katoliko sa panahon nila Apostol Pablo wala man ay sang simang niabot sa tuwa itangan nidatnan sa scripture naa na ang scripture ngano mayingon tang kritiko mayingon ta karon ako lang ni kinahanglan mangita pataglain opinion kamo ang nag-imbento ana opinion ng imuhang gihimo no opinion ng imo nimo migo dili wag yun na nasulat biblical man ang akong gituan biblical man ang gisgutan karon Taminosa Bible alone man ang ato ang gisgutan karon ingon ka gitawag og tapikal so kung tapikal kinalag interpretation kung tapikal siya kinag interpretation dapat na ay basis sa interpretation so unsa may basis ng interpretation nga naapit ng basis sa libro ikaw na ganyan nag-ingon nga existido na nga mga libro ana nga panahon. So buti pasabot, okay, granting pag-abot sa gitawag og New Testament. Kompleto na ang gitawag og Old Testament. So mahulog kung dito lang takutob sa nakasulat base sa gisgutan nila San Pablo, dapat di ka mo tuog Bagong Testamento kay pasabot imo ako kanon ang Bagong Testamento. Wala na ko gisulti nga existido na ang New Testament anang panahon na wa ko nagsulti sa imo ana. Kaya kinsa man poy kinsa man poy nag-ingon nimo nga ang New Testament appears sa Sacred Scripture. Kay dili pa man ka existido na ang panahon ang New Testament. Unsa? Kinsa may nag-ingon nimo ba nga appeal sa Sacred Scripture ang New Testament na kabalo man ka na dili pa existido ang New Testament at that time. Sa gisulti ni San Pablo. Unsa? Ako kagets. Turuha daw. Ani ba? Imong tawag anang gituohan ang Bagong Testamento nga apil sa Sacred Scripture. Unya admitido ka nga ikaw ganit mismo nag-ingon nga sa panahon sa pagsulti ni San Pablo ana wala ka ni sulti na existido na ang New Testament at that time. Karon ako pangutana kinsa may nagsulti nimo na kanang New Testament ka 27 books including katong writings ni San Pablo apil sa Sacred Scripture. Mga apostoles ang akong gikuan, sumala ra pud sa gisulti diri sa Biblia. Sumala sa mga sulat sa mga apostoles. Migo, wala di lagi sulat sa mga apostoles kay pangitaan bitaw taka di ka kahatag. Kanang 27 ka libro ba gisgutan nila ba? Ang akong tuba ganina ra ko di lang gid mo madawat, no? Mao gani ako ang gihatag sa imuha ang 1 John chapter 1 unsa ilang nakita, unsa ilang nadungog, unsa ilang nahipo. Mao gani nga gigamit nako na nga verse kay ngano man tungod kay sila wala sila nagpatakag sulat no nagsulat sila sumal dili ani ba wala ko problema nagsulat ba sila di na ko na problema diretas pagkanon ba mo na punto nako Mr. Gomez diretas pagkanon kay tawag ining para makita nato og tama ba na imuhang tawag ining gisulti kano man kipuro naman opinion imong gisulti kanang pagkanon ba ganti nga nakasulat gyud ha nakasulat sila kay dili man tan ng apostol nakasulat ug wa pud sila gisugo nga magsulat kung unsa sila nakita mao ra pud ang ilang gisulat. Onya, kinsa man pinagsulti nimo nga tawag ini katong ilahang mga gisulat.
sumala sa gitudlo sa mga apostol og ni Kristo og bisan pa sa Dios mismo nga apil ng maong mga sinulat sa mga apostol o mga disipulos, apil sa sacred scripture. Bible alone lang ha, ayog dagaglain ha. Bible alone lang. Para ato ang tawag anang kuan, ato ang makuan. Outdated kaya imong processor Mr. Gomez, perti ka habol. Naatay tagaan ug reaksyon nga tawag ini nga video presentation sa usa ka inila nga gitawag og pastoy sa gitawag og Seventh-day Adventist. So tagaan natong reaksyon ng iyahang mga pamahayag subay sa video nga iyahang gi-upload. Ako po tala Pastor Bacalares kay trending mo ning kwan Biblia ba. Ako po tala mo ni karon. Kung dili Roman Catholic Church mo ay nag-compile sa Biblia, unsa man nga reliyon. Okay, development na nahitabo. Ang pangutana sa caller, kung dili ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nag-compile sa gitawag og Biblia, kinsa man ang nag-compile? Nga nagkatawag ko sa tubag ni Mr. Bacalares, ano man kayong tubag development, nano de bag-ong iglesia ron nga pangalan development. Perting kayo as tinae. Pastor, kung tawag ini nga manubagan ni direkta pagtubag, ang pangutana institusyon, ang pangutana kinsa nga society, kinsa nga organisasyon or kinsa nga relihiyon ang nag-compile. Wa nang utana og sa unsang pagihan ni gawas kay para ingnon nga tawag ini nga na-develop ang maong kuan, na-develop ang maong gitawag og compilation. So diha pa lang diferensyado na ang tawag ing tubag eh. So niya pa. Ang Old Testament, mga Hudyo. Klaro na siya, giangkon man na sa Roman Catholic Church nga dili sila ang nag-compile sa Old Testament kay wala pay Catholic sa panahon sa pag-compile sa Old Testament. First argument ni Mr. Bacalares, una, mga Hudyo daw kuno nag-compile sa gitawag og Old Testament. Wrong. Mali. Ngano man kay wala gi-compile ang mga Hudyo nga Old Testament. Ang sa ilaha, ang Old Testament sa ato gitawag nila og the Jewish Scripture or the Hebrew Scripture. Ikaduha nga tawag ini nga punto. Ang Hebrew Scripture nga gituohan sa mga Katoliko og tawag ining Old Testament. Ang compilation na hitabo officially mga around 90 AD. More than 50 years old na ang Iglesia Katolika nga nag-exist ana nga panahon before pa naghatag og official compilation or official canon ang mga Hudyo. And at the same time sa kanang mga panahon, even ang mga Hudyo, bahin sila anang maong gitawag og butanga. Tungod sa hinungdan nga ang mga Hudyo depende sa ilang tradisyon na sila mga ginasunod nga mga tawag ining canons or official list of books nga ilang gituuhan as inspired. So diha pa lang si Mr. Bacalares wa kabalo sa tawag ining kasaysayan sa gitawag og balaang kasulatan, particularly sa Old Testament. Kanang gi-compile sa Iglesia Katolika nga Old Testament nga gi-include, gi-apil sa gitawag og Bagong Testamento, giusa o gitawag nga Biblia, kana gitawag na siya karon og Christian Scripture. Dili siya matawag nga Hebrew Scripture or gitawag og Jewish Scripture. Bisan ang mga Hudyo wa man motuo nga tawag ining kanang bisan pag na-include ang Old Testament or kanang Hebrew Scripture dito sa New Testament or na-include sa Biblia. Kung sila muuyon nga tawag anang ilahan na Scripture. Di ba? Ikaapat nga tawag ini nga punto, makita-an og masabtan nato nga ang compilation lahi na gi-compile sa gitawag og mga Katoliko ug kanang gi-compile pud sa mga Hudyo. Ngano man kay ang mga Hudyo manggod ang ilang gi-compile officially katong proto-canon lang. Pero sa gitawag og simbahan Katolika ni balik sa original gi-compile tong unofficial list of books nga gi-translate ni adtong 200 to 250 BC sa panahon ni King Ptolemy II kung tawag ini nga wala ko masayop kanang Septuagint version or mas na known nga Alexandrian canon. So diha pa lang diferensyado na ang panabot ni Mr. Bacalares ug wala mahaom sa tawag ini kon wala mahaom sa kamatuuran ba sa kasaysayan ilabi na sa gitawag og Old Testament.
Okay? Mahitungod sa New Testament, development ang nahitabo. Wala tay supag nga naay gitawag og development sa canon or compilation sa New Testament. Dili ta tawag ini nga musupag ana. Ang punto nato din ha, og ang main question, kinsa ang nag-compile? So, kung dili Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kinsa? And sa New Testament, kung may develop ang maong compilation sa gitawag og New Testament, kinsa namang responsableng tao na adinha? Unsa na nga responsableng reliyon ang naa dinha? Anong dili man na madirect tagtubag sa mga Seventh-day Adventist nga sila na? Nga naman kay Seventh-day Adventist mimuto man, misulpot man mga around 1863. Pinaagi sa mga Amerikanong magtutukod, Ellen G. White, James White, J.N. Andrews ug Joseph Bates. Subot pasabot bisan pa kung saon nila og deny, kumingon sila nga dili na Iglesia Katolika, di po sila kahatag og kinsa gyud. Kinsa gyud ang tawag na nag-compile ng gitawag og New Testament. And at the same time, for the first 300 years, wala pa'y official canon or official compilation ang Iglesia Kristiyana ana nga panahon tungod sa hinungdan nga kan nga panahon under persecution pa ang gitawag og mga Kristiyano ana nga panahon. Nahitabo lang nga ay official compilation, official list of books gikolekta, gi-compile og ma-include sa gitawag og sacred scripture nga gituohan nato nga Biblia karon 5th century na. So usaw pag-reconcile Mr. Bacalaris, patagka lagi na sa giyawit ba?